Karena beliau telah hadir ya, jadi kita serahkan langsung kepada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa marhaban ya Syekh. Bertemu lagi, Masya Allah. Saya dari kemarin, Masya Allah, membersamai beliau luar biasa. Tapi ada aja deg-degannya gitu ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah karena saya sudah hadir, kita lanjutkan ya. Siapkan teman-teman catatannya, barangkali Insya Allah Sadama Junaidi juga sudah siap ya. Kita silakan merapat lagi, boleh melingkar, yang ikhwan juga kesini silakan lebih rapat lagi, lebih dekat kepada ahli ilmu. Satu buku aja Bi. Ada notebook di Kang Irfan. Yang bawa ada saya bawa. Baik, sesi pertama ini insya Allah kita sampai jam 15 ya, sampai menjelang asar, persiapan sholat asar ya. Jadi jam 15 Ustaz Ahmad Junaidi lah berakhir di sesi pertama. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sungguh berbahagia. Ini pertemuan yang mudah-mudahan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebagian besar kita sudah mengenal yang di depan kita ini. Nama beliau adalah Abul Bara, panggilannya Abul Bara, namanya Usamah Yasin bin Yasin Al-Ma'ani, Yordania. Ini dari Yordania, tapi beliau lama tinggal di Saudi Arabia, dan menulis kitab Ensiklopedia Ruqyah yang ada 15 jilid itu kurang lebih selama 20 tahun. Dan ini mungkin kalau kita buka-buka di perpustakaan, ya salah satunya atau satu-satunya buku tentang Ensiklopedia Ruqyah yang ditulis secara utuh dari awal sampai akhir, dan tentang fatwa-fatwa baik yang klasik maupun yang kontemporer. Insyaallah ini kabar yang baik juga. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang dikasih judul Ensiklopedia Ruqyah. Judul aslinya Nahwa Mausu'atin fi ilmi ruqa, yakni fi ilmi ruqa, fi doil Quran wa sunnah. Jadi Ensiklopedia Ruqyah dalam naungan kitab dan sunnah. Alhamdulillah nanti pada hari Kamis ada daurah khusus talaki ya kitab Mausu'ah itu, yang ini diantaranya diktatnya nanti Mukhtasar Ensiklopedia Ruqyah atau ringkasan daripada Ensiklopedia Ruqyah. Insyaallah hari Kamis, Jumat,
Sabtu di Rehab Hati Bogor. Ya, yang kesempatan hadir silahkan untuk lebih memperdalam lagi. Nah, dan insya Allah kalau belum bisa hadir, bukunya atau mukhtasarnya ini siap untuk menemani antum semuanya untuk menambah wawasan keilmuan ruqyah syariahnya. Langsung saja kita sudah ingin mendengarkan tausiah dan hidangan untuk rahani kita, untuk ini akal pikiran kita. Tafadhal ya Syekhana al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. ثم أما بعد حقيقة أيها الأحبة اخترت أن أتكلم اليوم في موضوع قد انتشر انتشار النار في الهشيم سواء في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في معظم الدول الإسلامية، وهذا الداء هو داء السحر والعياذ بالله. انتشر انتشارا عظيما، وما علم أولئك الذين ذهبوا إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى العرافين بأنهم قد كفروا كفرا بواحا مخرجا من الملة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ayyuhal ahibbai, ya, antum dan antuna sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ingin memilihkan suatu tema pada siang hari ini, suatu penyakit yang menyebar baik itu di negara Arab, di Indonesia, di Malaysia, yaitu tentang penyakit sihir. Dan bahayanya orang-orang yang tidak mengerti mendatangi tukang-tukang sihir yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agamanya. Nah, ولذلك أيها الأحبة احنا في يعني جولة دعوية حتى نبين للناس الرقية الشرعية والملجأ. الرقية الشرعية ملجأ الإخوة والأخوات لعلاج هذا الداء العظيم. أولا قد يسأل سائل وقد تسأل سائلة: ما هو السحر؟ ما هو السحر؟ السحر كما ذكر علماؤنا حيث قالوا السحر عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم تؤثر في المسحور فتمرضه أو تقتله أو تفرق بينه وبين زوجه. Ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa beliau melaksanakan dakwah, safari dakwah untuk menjelaskan ruqyah syariah ini. Kepentingannya adalah agar menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat dari bahayanya penyakit yang sangat besar ini, yang sangat membahayakan ini. Semakin hari bahayanya semakin besar. Dan juga untuk memberikan pelajaran bagi kita semua tentang ruqyah syariah yang benar, ruqyah yang syariah yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan juga mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa itu sihir? Nah, para ulama memberikan definisi sihir itu adalah ibarat yaitu bungkusan, ikatan-ikatan, uqad, ya, buhul-buhul, ataupun mungkin juga tulisan-tulisan atau ajimat-azimat, ya, yang mana di sana digunakan oleh tukang sihir untuk menyihir korban agar dia itu mengalami sakit atau sampai mungkin meninggal dunia, untuk menyakiti, ya, dengan cara bekerja sama dengan setan. أدلة السحر أيها الأحبة، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آية في كتاب الله عز وجل. هذه الآية تبين عظم السحر وتبين أن الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين يكفر كفرا بواحا مخرجا من الملة. والعلماء عندما ذكروا نواقض الإسلام العشرة قالوا الناقض السابع السحر، فالذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهنة فإنه يكفر كفرا بواحا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في ذرارينا ولنعلم أن هذا الداء داء عظيم. يعني الآن لو شخص أو امرأة أتت بكل الفرائض وبكل النوافل، صامت وصلت وحجت ودعاء وذكره، ولكنها ذهبت لساحر ينطبق فيها قول الحق جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Naam. Dalil-dalil tentang sihir ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ini juga ayat yang biasa kita ruqyah saat meruqyah. Insyaallah yang para peruqyah sudah pada hafal. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi mereka ya, orang-orang terdahulu pada zaman Nabi itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Sulaiman. Dan Sulaiman ini tidak kafir. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu pada zaman Rasulullah SAW menuduh Sulaiman pelaku sihir, sehingga dikatakan Sulaiman itu tidak layak jadi nabi atau rasul karena dia tukang sihir. Ini fitnah pada Nabi Sulaiman, sehingga orang-orang musyrikin, orang kafir Mekah itu mengatakan ini Muhammad ini bagaimana ya, Sulaiman itu tukang sihir bukan nabi. Maka dijawab oleh Allah, wa ma kafara Sulaimanu, tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, akan tetapi setan-setan itu yang kafir dan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Ada dua malaikat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah di negeri Babylon. Mereka diutus oleh Allah untuk menjadi ujian bagi mereka ya. Mereka itu mengajarkan sihir, tapi sebelum mengajarkan itu dia mengatakan jangan sampai kalian belajar ilmu ini. Kalau kalian belajar ini maka kalian akan jadi kafir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini diutus hanya untuk menjadi ujian bagi kalian, maka jangan sampean kalian itu menjadi kafir gara-gara pelajari ilmu sihir. Dan sampai akhir ayatnya intinya bahwa kalau ada orang yang mengaku Islam kemudian melakukan perbuatan sihir, maka dia telah kena ayat ini, fala takfur ini. Padahal oleh malaikat sendiri dikatakan jangan kamu berbuat sihir karena sihir itu menjadi kafir. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah sholat, puasa, mungkin haji, zikir, sedekah dan sebagainya, sehingga nanti menghadap kepada Allah hilang, habis gara-gara melakukan perbuatan sihir. Jadi sebagaimana Allah nyatakan wa qadimna, dan mereka itu akan dihadapkan pada Allah dengan apa-apa yang dikerjakan, tapi ketika sampai di hadapan Allah semua hangus. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya tentang sihir. Nah,
هذا دليل القرآن. أما دليل السنة المطهرة فقد ثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف وفي رواية إلى ساحر فقد كفر كفرا بواحا مخرجا من الملة والعياذ بالله. Hadis Nabi SAW, dan ini sahih dari beliau, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa datang kepada dukun ya, atau peramal atau tukang sihir, kemudian dia menanyakan tentang suatu dan membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka dia telah melakukan perbuatan kafir. Jadi kafir yang apa, nyata. Nah, beliau tadi ada satu juga yang disampaikan bahwa para ulama memberikan kriteria, 10 kriteria pembatal Islam. Nah, pembatal Islam itu ada 10, diantaranya yang nomor 7 adalah melakukan perbuatan sihir. ودليل آخر دليل عظيم ألا وهو سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم متفق على صحته. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي راوية الحديث، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة إني أتخيل أني آتي النساء وما آتيهن، وفي رواية إني أفعل الشيء وما أفعله. تقول عائشة: فدعا ثم دعا ثم نام فجاءه ملكان، واحد عند رأسه والآخر عند قدميه، يقول الأول الثاني: ما به؟ قال: مطبوب أي مسحور. قالت: ومن طبه؟ قال الأول الثاني. قال: لبيد أو لبيد ابن الأعصم. قال: بما؟ قال: بمشط ومشاطة وطلعة نخل. المشط معروف، المشاطة لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وشعره، وطلعة النخل ذكر النخل الذي ايش يفعلون؟ الذي يلقح فيه أنثى النخل. نعم، نخل. فصح الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما إلى مكان البئر، استخرج السحر. قال: وكان كأنه نقاعة الحناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دمل هذا البئر وفك من عقال عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا دائما نقول أفضل وسيلة وأقرب وسيلة في فك السحر معرفة مكان السحر، ولكن المعالجين بالرقية الشرعية يعلموا يقينا أنه 90 أو 99% من الأسحار ما نعرف أماكنها. احنا نقرأ ونعالج وما عندنا الحمد لله لا جن ولا شياطين، ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وعند ذلك شيخنا الشيخ بن باز يقول: وأقرب وسيلة لفك السحر معرفة مكانه. طيب إذا ما عرفناش مكانه نلجأ إلى الله ونستعين بالله وندعو الله سبحانه وتعالى ونتابع على الرقية، فإنه بإذن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى سوف يقيض لنا من يشفينا بإذنه سبحانه وتعالى. Dalil yang lainnya, dalil tentang tersihirnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah kena sihir dalam hadis Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada saat itu Rasulullah SAW, ya Aisyah, beliau mengadu kepada Aisyah, mengatakan, saya ini merasa seakan-akan mendatangi salah satu di antara istriku, tapi aku tidak melakukannya. Dalam riwayat yang lain juga, saya ini seakan-akan melakukan sesuatu, ya Rasulullah melakukan sesuatu, tapi tidak melakukannya. Kemudian beliau berdoa, ya tidur, kemudian berdoa lagi, sehingga datang 2 malaikat, yang satu di bagian kepala, yang satu di bagian kaki. Yang pertama bertanya, kenapa ini? Dia ini matbub atau mashur, dia itu tersihir, kena sihir. Siapa pelakunya? Disebut Labid atau Lubaid bin Al-A'sam. Dengan apa? Yaitu dengan bekas rambut yang nempel di sisir rambut dan sisir jenggot, ya. Dicampur dengan bunga laki kurma, kurma jantan, ya. Kurma jantan. Di mana tempatnya? Di sebuah sumur, ya. Di Ruwan atau nama-namanya sumur itu
kemudian diletakkan di bawah sumur itu, ditimpa dengan batu, ya ini buhulnya itu. Kemudian setelah Rasulullah kedatangan dua malaikat itu, Rasulullah perintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menuju ke sumur itu dan mengambil benda sihirnya atau buhulnya itu. Sehingga kata beliau berdua ketika melihat sumur itu kelihatan keruh, ya menghitam. Nah, kemudian diambil benda itu dan dihancurkan. Setelahnya beliau mengalami kesembuhan. Nah, maka oleh sebab itu di antara kesembuhan ya daripada sihir itu adalah ketemunya benda sihir atau buhulnya. Tapi para peruqyah, kata beliau, 90 atau 99% itu jarang menemukan buhul. Memang Syekh bin Baz juga mengatakan di antara kesembuhan daripada sihir itu yang paling mudah adalah menemukan benda sihirnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menemukannya? Nah, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah atau mungkin ngarang-ngarang kan gitu ya. Jadi insya Allah dengan terus dibacakan ruqyah, dibacakan doa, sehingga Allah menurunkan pertolongannya. Jadi memang beliau mengakui, dan itu juga fatwa dari Syekh bin Baz, untuk menemukan sihir itu cara yang paling mudah untuk kesembuhan sihir, tapi tidak mudah juga menemukannya ya. Maka bagaimana cari jalan keluarnya? Ya teruskan ruqyah, teruskan dan minta kepada Allah. Nah, قد يتساءل سائل أو سائلة، ما هو السحر؟ إيش هذا السحر بتتكلموا عنه؟ السحر أيها الأحبة هو عبارة عن عقد بين الساحر وبين الشيطان، عقد بين الساحر وبين الشيطان. الساحر يحقق بعض المآرب لهذا الساحر الخبيث، والساحر الخبيث يحقق أمور يطلبها منه الشيطان. ماذا يطلب منه؟ أن يكتب القرآن بدم الحيض، أو أن يكتب القرآن بالنجاسة، أو أن يقطع القرآن، أو أن يبول على القرآن، أو أن يلتعل القرآن بن عليه قاتلهم الله أن يؤفكون. Ya, bagaimana tukang sihir itu bisa mendatangkan sihirnya? Ya. Di sini ada perjanjian antara pelaku sihir dengan setan. Nah, jadi setan ini mengajarkan tentang sesuatu, apabila dikerjakan maka setan akan memberikan bantuan. Ya. Maka biasanya setan itu memerintahkan orang yang belajar ilmu sihir itu untuk melakukan dosa-dosa besar atau penghinaan terhadap syariat Allah. Nah, di antaranya ada yang setan itu menyuruh orang yang belajar ilmu sihir itu maaf misalnya menulis Al-Quran dengan benda-benda yang najis, dengan darah haid, dengan kotoran manusia, atau juga dengan mengotori Al-Quran dengan mengencinginya dan sebagainya. Intinya merendahkan, menghinakan syariat Allah, sehingga setan itu mau membantunya. Maka ini adalah kekufuran, kekafiran. Maka kita harus hati-hati dan waspada terhadap perbuatan sihir ini. Nah, طيب كيف الملجأ من هذا الداء الخبيث؟ لمن نلجأ من هذا الداء إذا أصبنا بهذا الأمر؟ bagaimana jalan keluarnya? Kaifa solusinya? Kalau ada orang yang terkena penyakit ini. الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، نلجأ إلى الله، نستعين بالله بالذكر والدعاء، وكذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقية الشرعية. Allah menyelamatkan kita dari itu semuanya. Ada yang mengalami gangguan sihir itu, atau kena ain, atau kena hasad. Nah, apa solusinya? Insya Allah beliau akan menjelaskan tentang ruqyah syariah untuk penyembuhan daripada sihir ini. Dan tentunya yang pertamanya adalah
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن أولا قلنا قبل الرقية الشرعية اللجوء إلى الله والاستعانة بالله والتوكل على الله، ولنعلم بأن كل أمور الدنيا بيد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان معه ابن عباس، كان عمره 12 عاما، وكان راكبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، فالرسول ماذا يقول له؟ يقول له يا غلام، أسلوب طيب، يا غلام، حتى يلفت نظر هذا الغلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Beliau tegaskan, yang pertama seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah, tawakal, berserah diri kepada Allah taala secara total dengan amal-amal soleh, dengan menjalankan syariat Allah, zikrullah, kemudian juga pendekatan diri dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga seseorang yang sudah dekat kepada Allah, dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas daripada rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan itu, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih anak-anak, Rasulullah memanggil dia dengan panggilan yang indah. Mungkin kalau di Arab itu ya gulam, kalau di sini hai ujang gitu misalnya. Hai ujang. Tapi saya nggak bisa lanjutannya. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Hai anak, hai ujang. Nah, wa'allimuka. Aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat, ya, kata-kata yang indah, yaitu ihfadillah yahfadka. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kalau di sini kan terang, jagalah hati, jangan kau kotori. Ya, jagalah Allah, ya, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan mendapati kamu, menolong kamu dari segala arah. Ingat bahwa seandainya manusia, jin dan semua kumpul untuk memberikan manfaat, satu manfaat kepada kamu, maka mereka tidak akan bisa memberi satu manfaat pun kecuali apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya manusia, jin dan semua kumpul untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan celaka kepada kamu, atasmu, kecuali apa-apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena telah diangkat dan tulisan sudah menjadi kering. Inilah tentang keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dicatat. Maka tawakal pada Allah harus dikuatkan. Ini bekal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Dengan pendekatan diri kepada Allah, maka semua masalah akan selesai, semua masalah akan ada solusinya insyaallah. الآن ننتقل إلى موضوع الرقية الشرعية. الأصل في الرقية الشرعية أيها الأحبة وأيها الأخوات الفاضلات، وهذا قول شيخنا الشيخ بن باز، والأولى للإنسان أن يقرأ على نفسه وعلى أهله وعلى محارمه، فهذا هو الأسلم والأتقى والأورع. الأصل في الرقية أني أقرأ على نفسي، أقرأ على زوجتي، أقرأ على أولادي وأهل بيتي، فهذا هو الأسلم
والأتقى والأورع، وبخاصة للنساء تعرضها للرجال وما شابه ذلك. طبعا هذا الأصل في الرقية، ولكن الرقية مسنونة، والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث سنها، كما في حديث سحر رسولي ذكرته، دعا ثم دعا ثم دعا، والرقية دعاء إلى الله بالشفاء. فكيف نقوم بعمل الرقية الشرعية؟ أولا هناك آيات ثابتة نصا في الرقية الشرعية، وهذه الآيات والسور 8: الفاتحة، أول 5 آيات من البقرة، أواخر البقرة، آية الكرسي، آمن الرسول، الإخلاص، المعوذتين. 8 سور وآيات، وهذه ال8 سور والآيات بإذن الله ثبتت نصا في القرآن، إضافة إلى سورة البقرة، حديث طويل، ولكن الشاهد البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يطلب من السحرة. أيضا سورة تبارك التي تنجي من عذاب القبر. هذه السور والآيات فيها أحاديث نصية بأنها رقية شرعية. إذا جاء مثلا الأخ أمامي. Selanjutnya kita memasuki tema tentang ruqyah syariah. Dengan apa? Ada sogir ya nih. Mata. Mau? Suruh duduk di sini. Masya Allah, kehormatan. Nanti buat contoh nanti insya Allah. Ya, silahkan. Iya. Jadi dengan apa kita membacakan ruqyah? Pertama yaitu dengan ayat-ayat yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ada 8 ayat, ya, dan diantaranya ada surat yang ini menjadikan yang utama, andalan. Ya. Sebelum itu beliau tadi menyampaikan sebelum kelewat ya, bahwa ruqyah itu yang afdolnya, yang utamanya adalah untuk diri sendiri. Artinya meruqyah diri sendiri. Kemudian meruqyah keluarga dan orang yang terdekat, mahramnya dan sebagainya. Awalnya begitu asal usul daripada ruqyah. Tapi ruqyah ini juga disunnahkan karena ruqyah ini bagian doa. Seperti tadi Nabi juga berdoa. Ketika seseorang itu tidak mampu, ya, sudah melakukan dan artinya masih mentok, maka dia dibolehkan untuk minta ruqyah pada orang lain yang mampu, yang mengerti tentang ruqyah syariah. Maka yang mudah, simpel bagi kita, ruqyah itu pertama dengan surat Al-Fatihah, 5 ayat awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim ya. Kemudian ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Amanah Rasul, 2 ayat. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah ini ayat-ayat ini ada nasnya dari Rasulullah SAW. Maka itu dibacakan untuk mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bacanya ini dengan keyakinan penuh bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifa. Dan ini bisa kita lihat contohnya. كيف نبدأ أيها الأحبة؟ أي الأخ عندي هنا. طبعا كما جاء في حديث الترمذي ضع يدك على الذي يألم من جسدك. يعني نفترض أنه الأخ مثلا يقول لك والله أنا عندي مرض في صدري أو عندي مرض في رأسي، أضع يدي على المكان وأبدأ لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام
وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تكفينا شر الشيطان الرجيم وأعوانه يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا انفصام لها لا انفصام لها. والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا أبدأ بالدعاء وثم أبدأ بالرقى الشرعية. طبعا أيها الأحبة هذا بالنسبة للرجل. طيب المرأة خذوا هذا الكلام. النساء في بعض النساء جاهلاتها تذهب للمعالج وهي مش عارفة شيء. لا يجوز للمعالج ولا بأي حال من الأحوال أن يمس جسد المرأة مباشرة ولا بأي حال من الأحوال. احنا عادة نستخدم أعطيني هذا كتاب. عادة نستخدم بقية محارم نضعه هنا تماما ونقرأ، لأنه المرأة لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال. في بعض الجهلة قال لك قياسا بعمل الطبيب يجوز، وهذا الكلام مردود جملة وتفصيلا. ليش؟ لأن المرأة المسلمة التقية النقية العفيفة لا يجوز أولا أن تذهب لطبيب. طيب اضطرت أن تذهب للطبيب، كان في وضع اضطراري بالليل وما فيش غير دكتور، تذهب، والضرورة تقدر بقدرها مع هذا العلم. الآن أنت تتعامل مع قضايا غيبية، مع قضايا جن وشياطين والعياذ بالله. لو مسيت أي مكان في قد تفتح باب شر عليك وعليها. ولذلك دع ما يريبك كما قال صلى الله عليه وسلم لما لا يريبك. ويقول في حديث آخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في القلب مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما شاء الله. Fahimtum jami'an? Ini khutbahnya panjang. Baik, beliau menyampaikan dari bagaimana memulai ruqyah itu. Nah, sebagaimana tadi dicontohkan sebelum meruqyah, beliau berdoa dulu ya. Ya. La ilaha illallahul azimul halimul. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Memang yang paling enak nanti ada di bukunya ini. Kalau saya suruh hafalkan semuanya, kalau sekaligus kan nggak hafal. Tapi tadi dimulai dengan doa-doa. Ya mughithu aghithna, kalau ini gemang ya. Ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ini doa yang umum yang mudah. Tapi yang lain-lain tadi kalau antum misalnya Sayyidul Istighfar juga nggak apa-apa ya, dibaca itu. Kemudian doa-doa ini semuanya penting ya untuk membangun kekuatan ya, kekuatan kita bahwa kita ini sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menganggap bahwa ya peruqyahnya atau dia sendiri itu yang hebat, yang sakti misalnya. Nah, tidak. Jadi harus betul-betul ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian beliau menegaskan tadi jangan sampai terjadi ini, khususnya kalau peruqyah laki-laki mengobati perempuan yang bukan mahram, jangan sampai ada sentuhan secara langsung
Ya, tidak boleh. Kalaupun misalnya darurat, tadi beliau menggunakan apa namanya pembatas tadi. Kalau yang pertama karena sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan-perempuan bisa langsung memegang. Kalau itu ada hadisnya tadi dari riwayat Tirmidzi. Jadi kalau memang dia merasa yang sakit di kepalanya dipegang kepalanya. Kalau di dadanya, misalkan punggungnya, ya dibacakan Bismillah, Bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, Allahumma rabban nas, ya, dan seterusnya. Nah, itu cara prakteknya ya. Jadi kalau sejenis boleh, atau suami ke istri atau yang mahram itu boleh. Tapi kalau daruratnya juga harus ditentukan. Darurat tidak boleh sembarangan. Wah, ini darurat. Nah, daruratnya orang ruqyah dengan di kedokteran beda. Nah, maka harus betul-betul safety, aman dari sentuhan langsung. Maka tadi bisa pakai kayak buku atau bantal kecil, ya itu sejenisnya. Kadang-kadang pakai tisu tebel, ya. Ada juga yang pakai sarung tangan tebel, ya. Yang intinya menjaga, karena ini bagian daripada gaib. Jin ini gaib. Kalau terjadi, apalagi berduaan tanpa mahram, setan itu pandai menyelinap untuk mempengaruhi baik peruqyah ataupun yang diruqyah. Nah, nanti merasakan kehangatan dan seterusnya misalnya. Karena yang ketiganya setan. Ini harus betul-betul diwanti-wanti, waspada, hati-hati. Karena yang halal itu jelas, al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma, di antara keduanya disebut perkara-perkara syubhat. Nah, syubhat ini jangan sampai dilakukan. Ini ibaratnya kalau ada orang yang menggembala kambing di sekitar apa namanya pagar yang sudah dipagari, kalau kambing ini dibiarkan pasti akan lompat ke pagarnya, melompati pagar dan makan yang bukan haknya. Artinya kalau orang sudah masuk ke syubhat, berarti dia sudah masuk di haram. Nah, ini harus hati-hati benar, terutama berkaitan dengan yang lawan jenis. طيب أيها الأخوة، بالنسبة لي في هنا معالجين ومعالجات، اسأل عنهم يا أستاذ. Apakah di sini banyak yang terapis atau peruqyah laki dan perempuan? Angkat tangan. Irfayat. Masya Allah. Nisa. Ibu-ibunya ada yang sudah jadi penterapis Quran atau ruqyah syariah? Ada. Fi arba nisa. الآن هذه نصيحة. Ini nasihat. أنصحها لكم من خبرة 45 عام في مجال العلاج بالرقية الشرعية. في بعض الإخوة وبعض الأخوات عندما تأتيه حالة فيها جن يبدأ بالضرب والصراخ والشتاء. والله يا إخوة، بالنسبة لإخواننا الجن أفضل أسلوب في التعامل معهم والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول حق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي آية أخرى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخذ عبد الله بن مسعود حتى يدعو الجن النصيبيين، فذهب فخط له خط وقال: لا تتعدى هذا الخط. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم ودعا الجن النصيبيين، ونزلت فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. آيات تتلى إلى قيام الساعة. ماذا كان مردودهم؟ أسلموا جميعا. الجن النصيبين أسلموا.
لما نزلت الرحمن سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماذا كان مردود إخواننا الجن؟ قالوا ولا بنعمة من نعم ربنا نكفر أو نكذب، ولا بنعمة من نعم ربنا نكفر أو نكذب. عد إلى الله يا عبد الله، هناك جنة وهناك نار، اتق الله سبحانه وتعالى قبل أن تموت وقبل أن تغرغر، وعندها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم أن العبد إن كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة في لحظة الاقتدار جاءه ملائكة من ملائكة الجنة معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة فيقولان له أبشر بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك، وتنزع منه الروح كما تنزل القطرة من في السقاء. فإن وضع في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان ينتهرانه انتهارا فيقولان له من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه. فيقولان انظر، فتفتح له طاقة والعياذ بالله في جهنم، فيأخذان بوجه عنها ويقولون انظر هذا، انظر مقعده في الجنة. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة لأرجع إلى أهلي ومالي. ليس أهل الدنيا ولا مال الدنيا، إنما ما أعده الله سبحانه وتعالى له في جنات النعيم. وأما ذلك العبد الفاجر الكافر الفاسق الذي كان في انقطاع عن الآخرة وإقبال عن الدنيا يأتيه ملائكة من ملائكة جهنم سود الوجوه معهم حنوط من حنوط جهنم وكفن من كفن جهنم فيقولان له أبشر بأسوأ يوم عليك منذ ولدتك أمك، وتنزع منه الروح كما ينزع السفود من الصوف. فإن وضع في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان ينتهرانه انتهارا فيقولان له من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، ها لا أدري. فيقولان له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. ويضرب مزربة على رأسه يصيح صيحة يسمعها جميع من في الأرض إلا الثقلان الإنس والجن. فعودوا يا عباد الله، عودوا إلى الله قبل أن تغرغروه. ربنا يقول في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini satu kitab tadi. Alhamdulillah. Ini nasihat beliau, nasihat yang dalam dari hati yang paling dalam untuk para peruqyah baik laki maupun perempuan. Pengalaman beliau 45 tahun meruqyah. Nah, ya cukup panjang ya, dan juga pengalaman di beberapa negara. Nah, bahwa biasanya kalau ada orang mulai dibacakan kemudian ada reaksi, biasanya langsung dipukul. Nah, jadi kata beliau tadi tidak begitu. Ya, cara yang paling bagus adalah dakwah, mendakwahi dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lembut, dengan ilmu, dan mau'izatil hasanah. Apa? Nasihat-nasihat yang baik. Nah, tadi yang dibaca tadi semua hadis-hadis itu tentang nasihat-nasihat yang baik, tentang bagaimana janji Allah kepada yang orang-orang baik, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang fajir. Nah, jadi yang pertama kali
Di antaranya dakwah. Jadi penguatan dakwah, kemudian seruan Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ini peringatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kamu itu dengan cara yang keras, faddan ghalidhal qalbi, dengan juga hati yang keras, apa artinya? Kekerasan, maka mereka akan berpaling dari kamu wahai Muhammad. Ini bagaimana dakwah. Kemudian satu ayat, satu surat yang akan dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqulna inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini diantaranya pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat lagi berjalan pada malam hari. Kemudian turun wahyu itu dan jin-jin itu mendengarkan dan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari jadikan bahwa dakwah sebelum ruqyah. Nah, artinya dakwah sebelum memukul. Itu ya, kalau ada riwayat tentang pukulan itu kan ya artinya bukan pukulan yang menyakitkan. Rasulullah memang pernah melakukan hal itu juga, tidak langsung salah, tetapi bagaimana yang lebih bagus ya, cara uslub yang lebih bijaksana mendakwahinya. Dan jin itu memiliki hati seperti manusia yang lembut. Apabila dilembuti kata-kata yang sopan yang ini, dia akan juga merasakan sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman. Maka dibacakan surat Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Udah hafal semua ya? Ya, kalau belum hafal nanti dihafalin. Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajari manusia bayan, yaitu Al-Quran ini, keterangan-keterangan yang banyak sekali, sampai nanti ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Ini kuma di sini antara jin dan manusia ya, kalian ini adalah nikmat Tuhan kalian, jin dan manusia ya, yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian jin yang beriman, tidak ada nikmat Allah yang kami dustakan. Nah, jadi orang jin-jin yang sudah beriman itu mengatakan kami semuanya mensyukuri nikmat Allah dan tidak mendustakan itu. Nah, bagaimana kehidupan balasan Allah kepada orang-orang yang baik, yang hatinya bersih, amal soleh, maka ketika datang sakaratil maut, datang malaikat pencabut nyawa, dia akan ditunjukkan tempatnya ada di surga. Nah, kenikmatan ada, makanya kita melihat orang kadang melihat itu tersenyum. Nah, orang yang ketika habis ruhnya keluar dia tersenyum. Dan ketika dia nanti dikubur akan didatangi dua malaikat yang berpakaian rapi, putih, kemudian menanyakan tentang berapa hal, 5, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya, dan orang tersebut bisa menjawabnya dengan baik. Allah Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Ka'bah kiblatku, Al-Quran kitabku, dan Nabi Ibrahim bapakku, muslimin muslimat saudaraku. Maka kemudian dua malaikat datang membawa dia ke tempat surga, di alam barzah yang abadi dengan penuh kenikmatan. Sebaliknya yang fajir, yang maksiat, yang jahat, ketika dia akan meninggal itu dia mengatakan, ya Allah, tunda dulu gitu ya. Nah, ketika nanti dia di kuburan juga akan kedatangan dua malaikat yang warnanya hitam dan membawa
pukulan gada, palu gada yang besar, dan dengan suara yang lantang keras, menggetarkan, ya, menakutkan. Man rabbuka, dia ha gitu. Dan mana dia tidak bisa menjawab. Akhirnya dipukullah oleh malaikat tersebut. Terdengar oleh semua yang ada di dunia ini kecuali jin dan manusia. Dan dia akan mengatakan haha, dan juga berharap bahwa kiamat itu masih jauh, karena nanti di neraka lebih pedih lagi. Ini tempat kembalinya orang-orang yang jahat. Maka uslub cara dakwah ini sangat dianjurkan, sangat kita kedepankan, karena itu bentuk daripada kasih sayang. Dakwah mengajak orang beriman di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, فأيها الأحبة هذه رسالة مني لكل معالج ومعالجة أن يلتزموا بهذا الأسلوب وهذا المنهج، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. سوف أذكر لكم قصة من أغرب القصص التي مرت علي في تاريخ حياتي. نعم. هذه القصة حصلت سنة 1980 أثناء حرب أفغانستان القديمة. وقت الظهر، وقت صلاة الظهر، أنا دائما بهمش يا أخوان يا أحبة، أنا أتوجه للنساء لأني أعلم أن النساء أكثر من كنا ابتلاء وإلى آخره، وإن شاء الله تصل هذه الدعوة إلى قلوبهم ويعودون إلى الله عز وجل، لأنه هدفنا وغايتنا كنا إن شاء الله السير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. فهذه جاءتني امرأة وقت الظهيرة، دخلت قالت: يا شيخ بارك الله فيك، هذه بنتي ما خلينا أحد إلا رحنا عنده وتبهذلت وحالتها حاله. قلت: دخليها يا بنتي. أول ما دخلت لسه جلس وأنا بدي أبدأ أدعي، لأن قلت أنا ببدأ الدعاء ثم الرقوق ثم الدعاء. قال: إيش تبغى؟ قلت: من أنت؟ قال: أنا يحيى. قلت: ليش جيت يا يحيى؟ قال: سحر. قال لي: وبعدين أنت و10 زيك ما بيطلعونيش. قلت له: خير إن شاء الله. بدأت بالرقية، بدأت وقلت له: يا يحيى لو هذه بنتك أختك خالتك عمتك ترضى لها ذلك؟ قال: لا. قلت له: طيب ليش أنت ترضى لنفسك؟ قال: أنا مجبور. قلت: يعني لو قالوا لك ارمي نفسك في البحر أو ارمي نفسك في النار ترمي؟ قال: لا. قلت له: عد إلى الله يا يحيى، عد إلى الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المهم بدأت أدعوه: تسلم يا يحيى؟ قال: لا. يا رجل اتق الله، اتق الله، اتق الله، سوف تموت، وبعد ذلك إما إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. جبت قلت لها: جيبيها المرأة اليوم الثاني. جابتها اليوم الثاني برضو عند الظهر، برضو طلعت عليها: ها يا يحيى؟ قال لي: بخاف يقتلوني. قلت: تخاف من هؤلاء ولا تخاف من ربهم؟ هو مالك الملك سبحانه وتعالى. قال: تعطيني ضمان أنه ما يأذوني؟ قلت: ضمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن بعطيك آية تحفظها يكون بها عليك من الله حافظة، آية الكرسي. قال لي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت: بارك الله فيك. طبعا أنا دائما الأسماء إذا كان الأسماء مش طيبة كنت أعدلها، فقلت له: اختار اسم من الاسمين، إما عبد الله وإما عبد الرحمن. قال: لا بدي عبد الله. طبعا الشيخ إبراهيم البريكان عندما كان يراجع الموسوعة قال: إذا كان الاسم طيب ما في داعي انك تغيره، وهذا اسمه يحيى اسم نبي فما في داعي تغيره. فمن ذلك الوقت لما كلمني الدكتور بطلت اني اغير الاسم اذا كان اسم طيب. قلت له الان اعطيته هديه عود، واعطيته مطويه للشيخ ابن عثيمين الطهاره، ومطويه ثانيه تعلم الصلاه، وقلت لها تروحي بعد اسبوع بتجيني. المهم راحت، بعد اسبوع اجت، بعد اسبوع: ها يا عبد الله. قال: جزاك الله خير، بدي من هذه المرأة تسامحني. قلت له: هذه علي إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله سوف تسامحك. قال لي: أنا قلت له: تخرج منها تذهب يا إلى مكة يا إلى المدينة، هناك علماء وطلبة علم، اطلب العلم الشرعي وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسلامة.
نفضت رجلها، بيعرف المعالج، نفضت رجلها وطلع. البنت ظلت 6 شهور ما بها قلبة، ما بها أي شيء. بعد 6 شهور تقول يا أمي شاعرة نفسي بدر عند أبو البراء. المرأة خافت، قالت بس. المهم جابتها وجهت الظهر. أول ما دخلت من الباب، هي طبعا لابسة أسود في أسود، أنا في السعودية كانت تلبس هذا زمان، أسود في أسود من رأسها لأخمص قدمها. أول ما دخلت بدأت تفعل هكذا، تعكف ظهرها وتفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ قال معك الشيخ إبراهيم من مكة. خير يا شيخ إبراهيم؟ قال جاءنا عبد الله أسلم وحسن إسلامه وذهب إلى أفغانستان، جاهد الجن، جاهد واستشهد، نحسبه من الشهداء والله حسيبه، وقبل أن يذهب طلب منا أن نستسمع من هذه المرأة. والله يا إخوان الدمعة يعني نزلت من عيني. كافر يهودي 6 شهور يسلم ويموت شهيد، وللشهيد 7 خصال: يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويؤمن من عذاب القبر، وأمن من فزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، وزوج من 72 الحور العين، ويشفع في 72 من أهل بيته، وجبت عليهم النار. Masya Allah, Masya Allah. Paham? Alhamdulillah. Ini kisah yang sangat bagus sekali. Tadi beliau juga menyampaikan, mohon maaf ini kenapa beliau lebih ke sana banyak, karena ini kaitannya dengan fitnah wanita juga. Karena banyak wanita yang terkena masalah sihir. Nah, jadi jangan ini ya, ya bapak-bapaknya. Tadi beliau menyampaikan itu. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 1989. Ada yang belum lahir kali. Waktu perang di Afghanistan. Jadi waktu ada perang di Afghanistan, beliau lagi di Saudi Arabia. Setelah habis duhur begini, kedatangan tamu seorang wanita membawa anak gadisnya. Jadi si anaknya ini mengalami gangguan yang cukup parah gitu ya. Jadi kondisi rumah itu berantakan gara-gara dia. Nah, ketika sudah dimulai ruqyah, muncul suara dari gadis tadi. Kemudian ditanya, ini masalah apa? Ini sihir. Nah, dia katanya disuruh si ini itu gitulah. Ya. Setelah beberapa kali didakwahi tentang ayat-ayat, ya, tentang ayat-ayat kebenaran Islam, keagungan Allah, keindahan surga dan sebagainya, dan kamu nanti akan mati, ya, gitu. Dakwah ini unsur dakwahnya lebih ditekankan. Ayat-ayat tentang dakwah dibacakan, kemudian lama kelamaan jin itu mau masuk Islam. Asalnya agamanya Yahudi, ya, agamanya Yahudi, kemudian mau masuk Islam setelah dibacakan ayat-ayat yang banyak tentang keislaman, tentang azab, ya, tentang jannah surga, dia masuk Islam, kemudian diberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Tapi sebenarnya kalau dia sudah punya nama yang Islami, nggak perlu diganti, karena jin ini namanya sebenarnya Yahya. Yahya kan nama seorang nabi. Jadi menurut saya Buraikan itu kalau sudah namanya bagus nggak perlu diganti bagi kita para peruqyah. Nah, kemudian setelah selesai itu dia suruh keluar, dia belum mau keluar. Katanya ada yang jaga, ada yang jagain, ada yang gede jagain. Kemudian diajari oleh beliau, kamu saya ajari baca ayat ini, kamu akan lepas dari pengintaian dia, kamu akan bisa mengalahkan dia, yaitu baca ayat kursi. Nah, membaca ayat kursi sebelum mereka pulang, dan ini jinnya masih belum keluar. Kadang-kadang memang boleh dikasih tangguhan hari untuk memberikan istirahat pada pasien juga. Kadang-kadang pasiennya kan juga capek ya. Kalau sudah terlalu capek bisa menyebabkan sakit yang lain. Nah, maka setelah dia sebelum pulang, beliau menghadiahi buku tentang bersuci, buku tentang sholat, ya, buku-buku kecil tentang untuk ibadah.
Nah, kemudian setelah sepekan lagi datang, ya, ibu dan anaknya ini datang lagi, dan beliau sudah tahu karena sebelumnya sudah ngasih nama Abdullah. Kan tadi disuruh milih nama Abdullah atau Abdurrahman. Dia memilih Abdullah. Jadi bukan karena tahu gaib ya, tapi karena tahu sebelumnya sudah pernah datang. Gimana Abdullah gitu kan? Nah, setelah itu dia sudah baik dan sudah mau keluar. Sekarang kamu keluar dan silakan pergi untuk belajar, menuntut ilmu di Mekah atau di Madinah. Nah, kemudian si Abdullah ini keluar sehingga gadis tadi itu gangguannya hilang sama sekali. Rasa pusing, rasa sesak di dada, yang emosional itu hilang. Jadi menjadi gadis yang lembut dan baik. Nah, kemudian pulang ke rumah. Berbulan-bulan tidak ada apa-apa. Berjalan 6 bulan, nah, ibu dan anak ini datang lagi. Kenapa? Karena si gadis ini bilang ke ibunya, wahai bunda, saya ini kok merasakan ada sesuatu yang datang gitu, seperti sebelumnya. Nah, kemudian ibunya ini membawa lagi kepada Syekh. Dengan tadi ketika datang di depan pintu itu menunjukkan seperti orang tua yang begini-begini, sambil begini-begini. Ini jin lain lagi ya. Ceritanya si Abdullah itu pergi ke Syekh jin yang ada di Makkah, namanya Syekh Ibrahim. Jadi Syekh Ibrahim ini ingin mengabarkan kepada Syekh Abdul Barok bahwa Abdullah ini dulu sempat ngaji sama beliau. Ketika dengar ada jihad di Afghanistan, dia ikut jihad sehingga syahid di sana, meninggal di Afghanistan. Kemudian beliau ingin memberitahukan bahwa Masya Allah, jadi dulunya Yahudi, kafir, kemudian tobat. Ini diantaranya karena dakwah yang benar ya, ruqyah yang benar dengan dakwah, sehingga yang dulunya kafir itu bisa mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu apa? Tidak ada baginya kecuali surga. Ketika titik darah pertama jatuh itu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 70 keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya bisa memberi syafaat pada keluarganya, mendapatkan 70 bidadari dan seterusnya. Nah, ini maka dakwah ini sangat penting sekali. Dan tadi pesan ya tadi khususnya bagi ibu-ibu rentan mendapatkan naudzubillah ya serangan seperti ini, maka harus hati-hati dan selalu waspada, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولذلك أيها الأحبة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين يقول والرقية دعوة قبل أن تكون استشفاء بإذن الله عز وجل. الآن نفتح باب الأسئلة، نكتفي بهذا القدر عن السحر. نعم. ونفتح باب الأسئلة، نأخذ رجل وامرأة، رجل وامرأة، حتى نجيب على كافة أسئلتكم إن شاء الله تعالى. Taib. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, bahwa ruqyah itu dakwah qoblal istisfa. Jadi mengajak kepada jalan Allah ya, jalan yang benar sebelum meminta kesembuhan. Dan insya Allah kalau sudah masuk Islam ya, yang akan didapatkan juga kesembuhan. Nah, dicukupkan sampai di sini saja untuk bagian tentang sihir, dan dibuka tanya jawab ya. Silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Syaratnya pertanyaannya itu bukan karena keluhan ya, keluhan pribadi, bukan konsultasi. Nanti ya kalau konsultasi ada bagian sendiri. Tapi ini yang kaitannya dengan teori, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Silakan. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bertanya tentang pengalaman ruqyah?
Jadi begini, saya pada waktu itu kebetulan suami saya terapis ruqyah yang pada waktu itu meruqyah salah satu keluarga, di mana di saat meruqyah pada waktu itu kita itu melihat ke kolam ya, kolam ikan. Nah, di saat suami sedang meruqyah dan pasien itu menjerit, dengan mata kepala saya sendiri dan juga keluarga besar itu melihat ikan seperti dibanting-banting, dan pada esok harinya itu semua ikan di sana itu mati. Dan satu hal lagi, burung pun di sana mati. Apakah ada hubungannya antara pada saat meruqyah suami saya pada waktu itu dengan hewan-hewan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. هذه خبرة يعني هي راقية وزوجها أيضا كانت عندما الزوج يرقي في بيت في أسرة من بيت هناك بركة هناك أسماك بركة أسماك يعني حين الزوج يقرأ كأن هي ترى بعينها الأسماك في بركة هذا يضرب هكذا يقلب هكذا وكذلك الطيور في الخارج بعد ذلك ماتوا جميعا. هل هناك علاقة بين هذه حالة وبين القراءة رقية هذه أثناء الرقية؟ طبعا هناك بعض الأمور اللي قد تحصل بالنسبة للرقية أمور شاذة، يعني أمور ليست معتادة، ولكن لا يستبعد مطلقا أن يكون هذا بتقدير أنه في جن وشياطين هم من فعلوا ذلك، ولكن هذا أيها الأحبة في نطاق محدود وضيق، يعني ما يحصل كثيرا، ولذلك الإنسان لا يكترث ولا يهتم لهذا ويركز على الرقية ويركز على تحصين البيت وتحصين أهل البيت. Ya, jadi perkara seperti ini mungkin bisa terjadi dan itu ada kaitannya dengan perbuatan jin juga. Tetapi bagi kita peruqyah itu ini biasanya sangat jarang, ya, jarang terjadi. Jangan sampai nanti kalau nggak ada reaksi apa-apa kemudian selesai nggak ruqyah kan gitu. Nah ini, maka kata beliau kalau ada kejadian seperti ini jangan terlalu dihiraukan tentang itu, menjadi ketakutan kemudian nggak berani ruqyah, ya. Nah, maka harus lebih fokus lagi, difokuskan untuk ruqyah dan ya, terus meminta perlindungan kepada Allah baik untuk diri sendiri, untuk orang yang tinggal di rumah itu atau untuk rumahnya. Oh tadi ada satu yang disampaikan beliau tentang ayat-ayat ruqyah yang saya baru ingat. Beliau menyampaikan tentang keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Ya. Karena membaca surat Al-Baqarah itu dapat berkah dan meninggalkannya itu kerugian. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Baqarah itu dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir. Nah, jadi ini salah satu perlindungan untuk rumah membaca surat Al-Baqarah. خلاص. سؤال ثاني. استنى شوي خليني زيادة. أكمل. قصة على Ada kisah lagi nih. حتى يا اخوان يعني احنا دائما نريد ان نقرب الموضوع. هذا وقت تقريبا 2000، هذه قصة 2003 أو 4 يوم أني تركت السعودية. كنا في السعودية 27 سنة. اتصل في ابن الجيران يقول يا أبو البراء الحقنا. خير يا ابن الحلال ايش المشكلة؟ قال أهل زوجتي عندهم مشكلة كبيرة. ايش المشكلة؟ قال قبل أيام كان مشكلة في الكهرباء تضوي وتطفي. قال فاتصلنا بشركة الكهرباء، الوضع طبيعي، اتصلنا بشركة الكهرباء أرسلوا لنا فنيين. جو الفنيين فحصوا الكهرباء قالوا ما فيها شيء، ردت نفس المشكلة. فاتصلنا فيهم مرة ثانية بعثوا لنا مهندسين برضو نفس الشيء، ما وجدوا شيء، ظلت المشكلة. بنت هؤلاء زوجة هذا الرجل تدرس دراسات إسلامية دكتوراه، فأخذت المصحف وبدأت في قراءة القرآن، بدأت في قراءة سورة البقرة، وما أن بدأ في سورة البقرة بدأت النيران تشتعل في زوايا البيت صار يشتعل في زوايا البيت.
فمثل هذه الظاهرة اللي حصلت معك يا أختي قد تحصل، ولكنها في نطاق ضيق، يعني مش شيء إنه دائما يحصل. فالمهم البنت عرفت إنه في قضية جن. دائما إذا كان هناك مثل هاي الحالات إنه في يعني نيران تشتعل في البيت، بيكونوا هؤلاء مرتبة عالية من الجن، مرتبة عالية من الجن. فإجا كلمني وذهبت. طبعا قلت لكم احنا، وهذا للمعالجات ايضا والمعالجين، انه احنا اذا دخلت بيت واول ما دخلت البيت شعرت بقشعريره في جسمك، يعني شعرت جسمك بيوقف، تعلم ان هناك جن وشياطين. اول ما دخلنا الصالون يا اخوان والله شعر جسمي يمكن قبيله جوا، شيء كبير يعني مش طبيعي، جسمي كله وقف. فالمهم طبعا انا دائما مثل هذه الحالات ومثل هذه الاعراض، وهذا تعليم أيضا لإخواني وأخواتي المعالجات، أبدأ ب خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات. خطبة الحاجة كاملة. إن كنتم مسلمين فهؤلاء إخوة لكم ولا يجوز هذا الأمر هذا، والرسول نهى إن الإنسان يرعب أخوه المسلم. وإن كنتم كفرة فندعوكم إلى الله عز وجل. وقلت رجاء أنا الآن بدي أرش مي زي ما قلت لكم فتوى بن جبريل، أرش مي وملح في الزوايا وأسأل الله لنا ولكم هداية. وفعلا بدأت يعني قرأت الرقى الشرعية، وبعدين انتهيت نفثت في ماء، نفثت في ملح، رشينا في الزوايا ماء، وبعد ذلك في الزوايا ملح، وطلعت. مثل هذه الحالات اللي زي هيك تحتاج لرقية 3 أيام، ما تكفيها مرة. جئت باليوم الثاني برضو دخلت الصالة ما في شيء، مشيت في هذا، جيت في غرفة فيها شيء بسيط، قلت جزاكم الله خير، وهذا يدل على أن نيتكم طيبة وأن أموركم طيبة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. لما المرة الثانية كنت بتكلم اجى تليفون، راعية البيت المرأة كلمتها واحدة كانها ساحرة، قالت أنا بعطيكم غرشة، هاي الغرشة رشوا في الزوايا وإن شاء الله بإذن الله. أنا أخذتها، أنا عرفت أنها ساحرة، قلت لها بنتي كم عمرك أنت يا أختي، كم عمرك؟ قالت لي 62. قلت لها يا بنت حلال اتق الله وعودي إلى الله عز وجل. وقالت لي جزاك الله خير يا ولدي، الحمد لله تقبلت. المهم بالليل الأخت هاي أخوها صالح صحيت عند صلاة الفجر. طبعا هم لما صار عندهم هذه الإشكالية طلعوا كل عفش البيت بالخارج، طلعوه بالخارج وحطوا عليه يعني ستار مشان يمنع من أن يتلف من الهواء والأمطار. صحيت عند الفجر قبل صلاة الفجر تسمع أذان في البيت، تقول يا صالح يا صالح، أخوها سامع لنا سامعه، قال لها والله. فسبحان الله، هذا يعني هذا أيضا عن مسألة الدعوة، يعني إنه نعادوا وأنابوا إلى الله عز وجل. شو بدك؟ خليه تخافيش شوي بس يا biarin صعب جيبها دعها يا شيخ. بعدين دقيقة كذا dibuka diangkat نعم يا أختي نعم. mau dibacakan. قولي ماذا؟ maaf. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. Katakan syahadat. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. Baca syahadat. Asyhadu. Apa hal turid an tusadiuni tuqatiluni? أنا لا أقاتل، أنا أقاتل بالله عز وجل. Saya tidak berperang kecuali karena Allah. من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عد إلى الله يا عبد الله، عد إلى الله قبل أن تغرر وقبل أن تموت، وعندها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang lain bapak-bapak tetap menghadap ke kiblat aja. حتى الرجل بيخلي نرجع العفش للبيت. حسبنا الله. نتركه حسبنا فترة الله. مشان نتأكد تماما، والحمد لله انتهى
انتهت هذه المشكلة في البيت كلية بفضل الله ومنه وكرمه. Baik, tenang kembali, tenang. Ayo kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah tenang lagi ya, saya jelaskan tadi kisah yang kedua. Nah, ini terkait juga dengan dakwah dan juga ruqyah rumah. Nah, ini terjadi pada tahun 2003 atau 2004 di Saudi Arabia. Jadi beliau ini ada di Saudi selama 27 tahun. Nah, cukup panjang ya, 27 tahun. Di sana ada seorang yang mengenal beliau bercerita. Dia ini seorang mahasiswa S3 di sebuah perguruan tinggi. Di rumahnya itu ada gangguan, kadang mati lampu, hidup lagi, hidup mati lagi gitu ya. Ada hal-hal yang aneh gitu ya. Nah, kemudian sudah panggil teknisi, nggak ada apa-apa. Nah, nanti di tempat lain begitu lagi. Nah, sehingga kemudian datang pada beliau dan menanyakan tentang hal itu. Nah, tapi sebelum itu beliau juga sudah berusaha membaca tadi kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Nah, ketika orang yang punya rumah itu membaca surat Al-Baqarah, dia melihat di pojok-pojok rumahnya itu ada yang menyala. Ada yang menyala. Ya. Jadi ya mungkin karena belum pengalaman, dia akhirnya mendatangkan beliau ke rumah tersebut. Nah, jadi biasanya, tidak selalu ya, kalau orang masuk kemudian merasa kayak ada orang kita bilang merinding kayak gitu, itu kemungkinan ada jinnya. Ketika masuk di sini ada begitu, nah, di sini begitu. Nah, maka apa yang dilakukan ketika meruqyah itu dimulai dengan khutbah, seperti khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai akhir ya. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dakwah. Mereka mendengar ya. Bacakan ayat-ayat ya tentang ketakwaan, kemudian juga tentang hadis. Katakan kalau kalian Islam, wahai jin semuanya, kalau kalian Islam, dilarang dalam Islam itu untuk menyakiti saudara seiman, seislam. Al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Jelaskan itu. Jika kalian kafir, nah dijelaskan bahwa kita semua diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah kepada Allah. Tunjukkan bagaimana azab bagi mereka yang kafir. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Dibacakan ayat-ayat diantaranya juga surat Al-Baqarah. Nah, alhamdulillah itu mulai ada menyala di sini, nyala di sini, nyala di sini. Kadang-kadang untuk ruqyah begini ini tidak cukup sekali. Ya. Pada pertama selesai, kemudian hari berikutnya datang ke situ lagi, ada yang merasakan masih di tempat ini sepertinya masih merasakan. Didakwahi lagi, dilakukan hal yang sama. Innal hamdalillah dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa barang siapa beriman pada Allah hari akhir maka
dia akan masuk surga misalnya. Muslim dilarang menyakiti, kalau kalian kafir masuklah Islam, karena dengan Islam kalian akan selamat. Nah, balik, kemudian waktu malam penghuni rumah itu lagi mau sholat, lagi waktunya sholat, dikagetkan dengan suara ada azan di lantai bawah, di lantai atas, azan, suara azan. Jadi subhanallah, jin-jin yang ada di situ semua sudah masuk Islam dan mau melaksanakan sholat. Nah ini dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi seperti tadi itu kan mau didakwahi juga, ya mungkin ini karena masalah bahasa ya, mungkin perlu juga yang sudah mengerti nanti insya Allah. Oh iya, memang namanya setan ya nggak suka dengan orang baik. Ya. Setan ya suka sesama setan. Nah. Jadi intinya dakwah ini dijadikan apa tujuan utamanya. Kemudian setelahnya itu insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Naam. ولذلك متابعة لإجابة السؤال الأخت ما يستبعد أيها الإخوة كما قلت لكم إنه اللي صار تخبط بالنسبة للسمك والعصافير وماتوا ما يستبعد مطلقا أن يكون هذا سحر وهذا بسبب تأثير الجن والشياطين والعياذ بالله. لأنه دائما الجن والشياطين يحاولوا أن يقللوا من عزيمة المعالج، يحاولوا يخوفوه أحيانا يطفوا الكهرباء أحيانا، فلا يكترث لهذه الأمور. الجن أضعف من أن يملك أي شيء ضد الإنسان. نعم. الجن ضعيف يا إخوة، كما ورد في حديث ابن السائب إنه سبحان الله يقول لك الجن كانوا يخافون منا في الأصل، كانوا ويهربون منا. فمرة ذات يوم نزلوا مجموعة من المسلمين نزلوا في واد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي ممن فيه. قالوا الآن إحنا بنخاف منهم جايين يستعيذوا بسيدنا فتسلطوا علينا بذنوبنا وشركنا والعياذ بالله. Nah, jadi beliau memberikan penegasan tentang penanya tadi, kejadian-kejadian seperti itu dan seperti kisah-kisah tadi itu memang biasanya bisa terjadi karena sihir atau karena ain. Tapi kita tidak boleh takut, karena memang setan itu biasanya suka membuat ya kondisi-kondisi itu untuk menakut-nakuti penghuni rumah. Nah, maka jangan ada ketakutan karena jin itu tidak bisa menyakiti kita. Nah, jin itu tidak bisa mencelakakan kita. Nah, tawakallah kepada Allah. Allah tempat bertawakal. Dan rumah itu dibuatkan untuk manusia, bukan untuk jin ya. Nah, maka berlindung pada Allah dengan tadi surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, kenapa jin itu mulai berani kepada manusia? Karena dulu awal-awal Adam turun dan anaknya cucunya yang masih memiliki tauhid, saat jin-jin itu dulu kan sama-sama di bumi ya, akan datang ke suatu lembah, jin-jin itu tidak berani kepada manusia. Mulai kapan mereka berani kepada manusia? Ketika marak kesyirikan, ketika banyaknya kesyirikan. Di antara kesyirikan itu apa? Dulu ada anak Adam yang ketika datang ke suatu lembah, dia berlindung kepada yang menguasai lembah ini. A'udzu bi sahibi hadzal wadi. Kalau di sini mungkin apa ya? Permisi numpang lewat ya. Klakson dulu gitu ya. Taman a'udzu ay altaji'u. Al-iwad ay altaji'u. Jadi arti dari a'udzu itu aku apa itu bersandar kepadanya, aku menuju kepadanya atau aku berlindung kepadanya gitu. Nah, jadi kita tidak boleh, karena itu kesyirikan. Nah, semenjak itulah ternyata setan-setan itu jin-jin kaget, oh ternyata mereka takut sama kita. Akhirnya setelah itu jin-jin itu berani mengganggu manusia, terjadi kerasukan, kegilaan dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Bagian 5 daqaiq li salah. Satu lagi pertanyaan.
Tadi kan dari bapak ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Ya. Mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan setelah asar dengan Ustadz Nuruddin ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal ya Syekh. Tafadhal, masyaallah. Bil Arabiyah, tafadhal. Idza wujida fi jasadi al-mar'i al-jin an-nasab, hal yajibu alaina an naqra iqrar al-ahd, iqrar qat'u al-ahd. Ibtal, ayo. Hal najibu alaina an naqra ibtal al-iqrar ma'a jin an-nasab aw naktafi qira'ah al-Qur'an bas. Ya. Kaifa? Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. إخواني والأحبة، هذا سؤال تكرار. ودائما أسأله، كل سنة أسأل هذا السؤال عن جن النسب. حقيقة أنا صار لي 45 سنة أيها الأحبة، وخبرتي خلال خبرتي الطويلة ما عرفت هذا النوع إلا في ماليزيا وإندونيسيا، وأكده لي الإخوة، ولذلك لا بد أن أقوم بزيادة دراسة لهذه الظاهرة حتى أتأكد منها. وقلنا حتى لو تأكدنا منها، هذه القضية ليست قضية شرعية، إنما هذا ثبت أنه عند أثبات المعالجين أنه في جن قد يكون بالنسب، فعلاجه كعلاج الحسد والسحر والعين وما شابه ذلك. تقرأ على الشخص، وإن حضر وتكلم معك تأخذ عليه عهد بينك وبينه أن لا يعود لهذا الجسد مرة أخرى. هكذا يعني العلاج بإذن الله عز وجل أن تأخذ عليه عهدا أن لا يعود لهذا الجسد بإذن الله عز وجل. كأنه يريد أن يقول هكذا: هل يمكن إبطال هناك عقد بين الجن وآبائه؟ هذا هناك عقد، هل يجب أن يكون هناك إبطال هذا عقد؟ لا، ما لنا هذا بينه وبين أنا ماليش. أنا الذي يهمني أيها الأخ الحبيب، الذي يهمني أن يعاهد هذا الجن بأن يخرج من هذا الجسد دون عودة. وصيغة صيغة العهد تقول بينك وبينه: قل أعاهدك، وقل أعاهدك عهدا مغلظا بيني وبينك أن تخرج منه ولا تؤذيه ولا تعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع وأنا عند العهد والوعد. لاحظ، أخذت عهد بينك وبينه، ما أخذت بالله، لأنه في حديث في مسلم يقول لك: لا تحقروا ذمم الله ورسوله فإنكم إن عاهدتم بهذا العهد تحقروا ذمة الله ورسوله. هذول كفرة، يحلف لك بالله، ولذلك تجعل العهد بينك وبينه إن شاء الله تعالى. Nah, jadi tentang istilah jin nasab ini, bagi beliau yang sudah pengalaman 45 tahun, ini kan istilah didapati di Indonesia dan di Malaysia. Ya, kan ini pembahasaan, campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, kan gitu. Pada dasarnya itu ya gangguan jin gitu. Walaupun kadang-kadang jin itu kan ngomong, ini jin dari leluhurnya dan itunya. Maka beliau tadi mengatakan ya pengobatannya sama dengan pengobatan sihir, ain, hasad, sama. Jadi yang penting dia keluar dari badan itu dan tidak kembali lagi. Kalaupun akan mengadakan perjanjian, itu perjanjian kita peruqyah dengan jin itu. Uahiduka ahdan mughalladhan. Tadi disebutkan agak panjang ya. Tadi buku tadi di sini, buku ini juga belum ada itu baru itu tadi. Nanti insya Allah saya akan rekam dulu. Artinya kalau dibahasakan Indonesia boleh kita, karena jinnya juga jin Sunda, mungkin pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Kita buat perjanjian, aku dengan kamu perjanjian yang kuat ya. Kamu harus keluar dari badan ini ya. Ya mungkin dengan juga apa namanya ancaman-ancaman. Kamu tidak boleh menyakiti ini dan seterusnya. Saya mohon kepada Allah jika kamu melakukan ini dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mungkin dijadikan. Jadi beliau ingin masih mempelajari secara mendalam, karena kalau kemarin jawabannya lebih tegas, ini bid'ah ini. Ini bukan dari syariat. Tapi tadi pagi sudah saya tunjukkan, ini masalahnya hanya pembahasan yang
Beda. Takbir menjelaskan dalam bahasanya itu kalau jin nasab itu enggak ada lah. Masa ada jin punya anak manusia kan gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Pernah saya jelaskan, ini jin warisan. Emang harta benda kok diwaris? Nah, itu makanya ini dijelaskan. Jadi pada umumnya itu semua gangguan sama. Ya, dia mau mengaku dari kakeknya, dari uyutnya, dari apa, pengobatannya sama. Nah, tapi insya Allah nanti sambil kita ini kita jelaskan kondisi itu yang terjadi di Indonesia. Nah, يعني المهم أن لا تجعل العهد بينك وبين الله، يعني تقول له عاهدني بالله، قلت لك إنه هذا كافر وهذا يعطي مليون، وهيك كأنك تقلل، وكما ذكر مسلم تحقروا ذممكم أهون من تحقروا ذمة الله ورسوله، فلا تجعل العهد إلا بينك وبينهم ليس بينه وبين ربه. nah, إذا كان هو مسلم، إذا كان jin muslim, حتى لو مسلم. Jadi beliau menyampaikan, ya. Jadi cara membuat janji itu jangan sampai melibatkan Allah. Kalau dia kafir itu kita menanggung efeknya karena dia kafir. Kalau dia ngaku muslim pun bisa jadi dia dusta. Maka perjanjian ada kita dengan jinnya saja. Ya. Tapi dengan mungkin memberikan tadi penekanan bahwa ya Allah akan murka dan seterusnya. Sudah waktunya asar ya? Al-an isti'dad lis-shalah. Nah, intaha wa naktafi ila huna walan. Insyaallah gadan indana dars ada. Nah, gadan ba'du haula ya nuwasil. كنت أريد أن أقرأ عليهم كلهم، يعني أريد أن أقرأ. Jadi insya Allah kita besok ada pelajaran lagi, mungkin akan kita lanjutkan lagi. Yang hadir insya Allah akan didoakan, karena beliau sudah suaranya betul-betul sudah ini, kita kasihan semuanya. Nahnu ya nih nahtarimukum halasnya. Nah, kita doakan beliau sehat walafiat selalu. Ya, karena semalam ternyata beliau kedinginan di Lembang itu, jadi kurang istirahatnya. Beliau datang lagi aja besok. Insyaallah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Nah, naktafi ya. Ya, kita cukupkan. Mohon maaf kekurangannya dan ininya. Subhanakallahumma hamdik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu هذه ilaik. كفارة المجلس يا إخوان، إخوة وأخوات. Mari kita بارك baca. الله فيكم يا. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيكم جميعا ويعافيكم، آمين. وأن يهدي الجن الكافر الذي فيكم آمين. ويعود إلى الله عز وجل. Amin. Mudah-mudahan jin-jin kafir yang ada di badan-badan yang diganggu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran wa jazakallah khair ya Syekh. Selamat beristirahat. Insyaallah doakan saya sehat selalu, istirahat, dan besok bertemu lagi. Langsung ke hotel aja. Udah tadi sama Ustaz Dila dan Ustaz Arifi. Ya, ke sana di. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertama bersama saya sudah selesai. Tadi pesan saya yang ikut lanjutannya besok ya. Besok insya Allah walaupun berbayar insya Allah masih terjangkau, menghubungi Ustadz Irfan sama Teh Rani ya. Boleh silakan, masih ada, bisa daftar, masih terbuka untuk 150 orang. Silakan ya. Baik, untuk majelis pertama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Bapak Ibu nanti jangan pulang dulu, lanjut pada asyar bersama Ustadz Nuruddin, dan insya Allah ada terapinya lagi, apalagi tadi yang ada keluhan-keluhan ya, dan nanti ada informasi juga untuk penerusan besok ya.